डमी डम रुबाब वसीम। मचलते दरिया और गुनगुनाती हवाएं ढलते सूरज के साथ अपने अपने घरों को वापस लौट रही थीं। ज़मीन ने अपने खोले हुए दहाने बंद किए और तमाम मकीन अपने आशियानों में महफूज, जबकि माहौल को खुशबूदार बनाने का फ़र्ज़ अब फूलों से लेकर रात की ताक में रखा जा रहा था, क्योंकि अब इनकी आज़ाद पंखड़ियों की लगामें कस कर इनको आराम की नींद सुलाए जाने का बंदोबस्त हो रहा था। इसी असना में एक भूली भटकी शहद की मक्खी, जिसका नाम जावी था, और वह मौसम बहार में खिले फूलों का रस चूसती हुई रास्ता भटक गई थी, सूरजमुखी के फूलों के खेत की तरफ आ निकली। शाम अब रात में बदलने लगी थी, तो जब जावी ने इन छोटे सूरजों को दमकते हुए देखा तो इसके दिल में एक ख्वाहिश बेदार हुई। इसने सोचा कि अगर वो यहाँ किसी सूरज राजा की एक रात के लिए मेहमान बन जाए तो कुछ बुरी बात नहीं होगी, मगर क्योंकि सूरज महाराज अब रात के पर्दे में छुप चुके थे, इसीलिए इन चौबदारों ने भी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। जावी वहीं एक फूल के पत्ते पर लेटकर सुस्ताने लगी। रात इतनी पुरसुरूर थी कि इसको पता भी ना चला कब रात गई और दिन चढ़ा। डमी डम ने जब आंखें मसलते हुए अंगड़ाई ली और नींद भगाने के लिए मुंह से अजीब आवाज़ें निकाली तो जावी की नींद टूट गई। वो भी आंखें मलते हुए उठ बैठी। जब डमी डम ने अपने बाजू पर एक मेहमान को देखा तो जो बड़े हक से जुड़कर बैठा था, तो हैरत से इसकी आंखें चुंधिया आ गईं। अरे भाई, इसकी इजाज़त के बगैर जो बैठा था, कौन हो तुम और यहाँ पर किसकी इजाज़त से पूछ कर बैठी हो? डमी डम ने मुमकिना हद तक अपनी आंखों को फैलाने की कोशिश की। वो मैं जावी हूँ, जावी ने हकलाते हुए कहा। फिर मैं क्या करूँ? डमी डम लाताल्लुकी से बोला। कल रस की तलाश में मैं अपने रास्ते से भटक गई थी और कोई महफूज जगह तो मिली नहीं, इसीलिए यहीं तुम्हारे पत्ते पर सो गई, जावी मदहम आवाज़ में कहा। ये पत्ता नहीं, मेरा बाजू है। डमी डम की आवाज़ से खफगी गायब थी। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, जावी ने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। डमी डम ने जब इसके लहजे में शर्मिंदगी महसूस की तो वो फ़ौरन से नरम पड़ गया। वैसे भी काफ़ी रहम दिल फितरत का मालिक था, इसीलिए बोला, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज के चमकते दिन का आगाज़ मैं हर बुरी बात से गुरेज करना चाहूँगा। देखो तो मंज़र कितना चमकीला है, हवाएं एक ख़ास पैगाम ला रही हैं मोहब्बत का। डमी डम मुकम्मल तौर पर माहौल की खुशगवारियत में डूब चुका था और आंखें बंद करके झूम रहा था। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? डमी डम ने जावी से पूछा, मगर वो तो चुप रही, इसलिए इसका जवाब का ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए वो खुद ही बोला, अच्छा चलो छोड़ो, इस पैगाम को महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये तो अंदर की खूबसूरती से ही सुना जा सकता है। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या करोगी अब? वो अचानक से फिर सरापा सवाल बना हुआ था। जावी को डमी डम बहुत अच्छा लगा था, मगर इसकी ज़्यादा बोलने वाली आदत नहीं। अच्छा हाँ, अब सवेरा तो हो गया है, मैं कोई ना कोई राह तलाश कर लूँगी जो मुझे मेरे छत्ते तक वापस ले जाए, जावी ने सोचते हुए कहा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मेरे पास आ सकती हो, क्योंकि अब तो हम दोस्त बन चुके हैं, है ना? डमी डम ने अपनी आंखें पटपटाते हुए कहा, जिस पर जावी हंस पड़ी। बिल्कुल पक्के वाले दोस्त, जावी ने जवाब दिया और अपने घर की तलाश में उड़ गई। उस दिन सूरज तो मानो सवा नेज़े पर था। बारिश ना होने के सबब कहत साली की शुरुआत थी। हर सब्ज़ चीज़ वीरान और खुश्क होती जा रही थी। दरख्तों ने अपनी नमी छुपाने के लिए अपनी मोटी छाल का सहारा लिया, मगर फिर भी हवाएं मोहब्बत और यंगांगत के गीत छोड़कर बेपरवासी आसमान की वसतों में उड़ी जा रही थीं। झीलों, नालों और दरियाओं का पानी भी ज़मीन से बेरुखी बरत रहा था। और इसी बेइंतहा गर्मी में जावी रस की तलाश में मारी मारी फिर रही थी, मगर फूल तो इस गर्मी में कब के कुमला चुके थे। इसी तरह भटकते हुए प्यास से निढाल वो इसी खेत में आन पहुंची जहां राजहंस की तरह गर्दन उठाए सूरजमुखी के फूल सूरज की इस तपते वार का मुकाबला कर रहे थे, और जावी को दूर से ही डमी डम नजर आया। इसको दिली तसल्ली मिली कि इसका दोस्त भी था इस बयाबान में इसकी मदद करने के लिए, और वो उड़ती हुई इसके खलियान तक पहुंची
اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ ارے دوست، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ڈمی ڈم حیرت اور خوشی سے بولا۔ کیسے ہو تم دوست؟ ہانپتی ہوئی زاوی نے پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ڈمی ڈم بشاشت سے بولا، اور زاوی نے دل میں سوچا کہ ان حالات میں وہی ٹھیک ہو سکتا تھا۔ وہ دراصل آج گرمی کس قدر زیادہ ہے، میں رس کی تلاش میں نکلی تھی مگر اس گرمی نے میرا ہی رس چوس لیا، اور کہیں کوئی پرسکون جگہ ہی نہیں ہے جہاں میں تھوڑی دیر کو سستا سکتی، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ زاوی پر امید لہجے میں بولی۔ ارے کوئی بات نہیں، دوست ہوں تمہارا میں مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا، پھر بولو، ڈمی ڈم تیزی سے بولا اور اپنا ایک بازو اس کی طرف بڑھایا۔ تم یہاں میرے بازو پر لیٹ سکتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شکریہ۔ زاوی اس کے پتے پر سوار ہو گئی جس کے لیے چھاؤں کا بندوبست ڈمی ڈم کی ایک پتی نے کیا ہوا تھا۔ پھر جیسے جیسے دن بڑھ رہا تھا ویسے ویسے تیر کمان تانے فوجی اپنی طاقت کھونے لگے۔ پانی کی کمیابی کے باعث ان کے مدافعتی نظام کمزور ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کچھ پھول تو زمین میں پناہ لینے کی خاطر اس سے لپٹ گئے اور کچھ ابھی بھی تنے کھڑے تھے، جن میں سے ایک ڈمی ڈم بھی تھا۔ ڈمی ڈم بھی اب کمزوری محسوس کر رہا تھا، جیسے بدن سے خون ختم ہو رہا ہو، مگر اس کو اپنے آپ سے زیادہ اپنی دوست کی فکر تھی جو اس کے سائے میں خواب خرگوش میں مگن تھی۔ اگر وہ اپنی جگہ سے ہلتا تو اس کے آرام میں خلل واقع ہوتا، اور پھر ڈمی ڈم کو لگا جیسے اس کا سارا بدن اینٹ رہا ہو، اس کو ہلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور پھر اس کے چہرے کی شادابی جاتی رہی اور بھورے رنگ کا دکھنے لگا۔ اس کے جسم کے حصے اس سے الگ ہو کر لطیف ہواؤں کے سنگ اڑنے لگے، ایک پتی اور پھر اس کے بعد دوسری پتی، اور آخر پر صرف وہی پنکھڑی اس کے تنے کے ساتھ جڑی رہی جو زاوی کے لیے سایہ کیے ہوئی تھی۔ وہ بھی ہواؤں کی شرارتوں کے باعث لرز لرز جاتی تھی۔ جب سورج کے زوال کا وقت آیا وہ ڈھلنے لگا اور سایہ بڑھنے لگا۔ ایسے میں زاوی کسمسا کر اٹھی اور آنکھیں ملتے ہوئے ارد گرد ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ اب وہ اپنے آپ کو تازہ محسوس کر رہی تھی۔ ہر طرف اپنی جنگ ہارے سپاہی زمین سے لپٹے ہوئے تھے اور ہواؤں کی قید میں پتے اڑے جا رہے تھے۔ اس نے ڈمی ڈم کو آواز دی اور وہ آخری پتی بھی اس کے وجود سے آزاد ہو گئی اور وہ ڈھہ گیا۔ ڈمی ڈم، میرے دوست، او خدایا، تم نے یہ کیا کر لیا؟ زاوی کی آنکھوں سے رواں اشک ڈمی ڈم کے ایک بیج پر پڑتے رہے۔ وہ روتی رہی اور بیج سیراب ہوتا رہا۔ بالآخر وہ اڑ گئی کسی نامعلوم منزل کی طرف، مگر اس بیج نے ایک نئے ڈمی ڈم کو جنم دیا جو دوستی، وفا، سخاوت اور مروت کے امرت سے پیدا ہوا تھا۔ ایک ننھا منا سا ڈمی ڈم، آنکھیں ملتا ہوا، مسکراتا ہوا